طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع صلى على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadhihi sahati Rasulillah ala ma'idati Habibillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa tabibi arwahina Muhammad alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah afdalus salami wassalah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak amma ba'd. Sedaja para tantretan, hadirin hadirat, muhibbin muhibbat, pecinta baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaja nah sesanget badan kaula hormati kong langkong tokoh masyarakat, pemuka agama, guru ngaji, para sepo, para ajih, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren At-Taqwa Ar-Rasikhin, kong langkong keluarga besar Majelis Keluarga Kiai Mawahibul Umam, semoga etambeuna kekuatan ban Allah, etambeuna kejayaan ban Allah. Tak lupa sedaja tantretan para pemuda, para komunitas-komunitas sesaat makin juga bergabung. Muka-muka terasa epaleburah dek pengajian sholawat. Amin Allahumma. Para rabu teretan hadirin sesangat badan kaulah muljaeki, kita terus tak pegek ia cerih ben para rukuruh lebur deka kalakuan seede lemah bederi dekna Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan cema-cema kelakuan beliau-beliau ini kan nokui deka kita
selebur katapuan lebet tapuan na, selebur kanyanyian lebet nyanyian na, selebur kakuli lebet kulina, selebur kakakanan lebet kakanan na. Artinya apa? Di setiap tempat burle-burana orang panikah bedereng orang Allah Subhanahu wa taala senokui sebagai bentuk kasih sayang mereka dekat umat Gusti Kanjeng Nabi. Milana pondok panikah bangun terus dijalankan sampai saat mangken panikah demi kaangkui untuk abangun akemah nang edede kula perempuan jenengan sedaja muka rezeki ana sareng Allah Subhanahu wa taala. Kita terus hadir ka pengajian, terus hadir ka hal-hal senambai kapartajaan kula perempuan jenengan ka Allah, kapartajaan kula perempuan jenengan ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawatan hadir, pengajian hadir, pondok-pondok mabada kegiatan akad ieu mangken panikah hadir sampai kula perempuan jenengan paringi rasa lebur ban Allah Subhanahu wa taala. Paringi rasa senang ban Allah Subhanahu wa taala. Karena pangeran ini keteretan lebur ka orang se tak putus asa. Enggi iblis nikah tak toman putus asa. Sampai saat mangken selalu ada cara. Kangkui nyare kancah neng neraka. Makan guru kula ada bu teretan tak kira minta mati iblis ke Allah, bentak kira pemate. Kian tak kira minta mati, mun tak tulia manusia kapi satu-satunya jadi iblis kapi. Layas al iblis al mauta illa ba'da an yakunan nas fil alam abalisa. Bahasa na guru kula marang nikah. Tak kira puas abaan aku dah manusia itu nyawa nikah mana tetikan jana iblis sampai nang neraka kecuali pon teti iblis kapi teti iblis kapi beres ampun pangeran kanca banyak ngireng ampun je pon duta Allahumma shalli ala Muhammad. Mun iblis bayi tak putus asa, kenapa kita sing ngajak ke swarga putus asa. Allahumma shalli ala Muhammad. Makan tak ada putus asaan. Tebuna salah situng kiai lukuru nikah. Mun beencong napa cak mungkin enggak pengko tak toro ocak kangko cung pengkuan engko wakun malah ana beuna. Tak ki ngaki pakunnya ada cara sekiran beun masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Leni katen latenna para lukuru para teretan kalamun beni karena latenna mereka, kalamun beni karena ikhlas mereka. Tak kira pakun bedeh pondok pesantren manikah. Muka-muka pengasuh ben penerus parengana kekuatan buat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para rabu terhetan hadirin saya sangat beten kaula muljiaki. Tempona ate panika ampun terbangun agama dalam arti aise Allah ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oh dia ada remah panika abek ko besar. Makan beten kaula sering madepak teretan epan berempan acara tade caretana sahabat Kanjeng Nabi depresi. Tade caretana sahabat Kanjeng Nabi stres. Padahal sahabat Kanjeng Nabi setan di banyak. Si andi bede, setan di banyak. Seteti pejabat bedeng, ki seteti rakyat banyakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Anapa mak tak depresi tak stres karena dedena pun kuat ka pangeranana. Kepercayaanna ka Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Nah karena mun baaban pondasi keagamaan tak kelar dedeh tak kok mi ingat sini coba tengar wa. Kok kekurangan PCC yebo mah. Tak kok tak dadi alon cak di atas tower. Allahumma shalli ala Muhammad. Keng kula yakin para pemuda tak marah ini kali. Pemuda kanto ahli sholawat.
Siap? Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah. Lah nikah para terhetan beruntung kita, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ki irako, kita ki beden genggaman mereka, kita ki igunaake, kita ki dimanfaatkan, malah manfaat sampai ke akhirat. Karena orang nikah etunya berdempak, beda orang setunya akhirat soki, beda orang setunya soki akhirat miskin, beda orang seneng itunya miskin yang akhirat soki, beda situnya akhirat tah mak tugu Tuhan teh saya akhirat maka hendak napa hendak saya dia sampai ke hendak henas nih kan. Jangan ring lah anu pun lah pelengan nih kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Muka-muka pesakan nasar Allah Subhanahu wa taala. Duagi pondok pesantren panikah muka tertepah parengana kekuatan sara Allah Subhanahu wa taala. Ngaji pesantren penting, tapi se paling penting panike tempona bede nang luar pesantren. Jago nungkok lah keluar dari pondok berarti kok tak wajib ngaji empon. Ke As'ad nih kata retan hatam ngapalagi Quran sebelum sedah setahun. Beliau buru hatam lagi Quran. Makanya compok bode level nih saya buru hatam Quran pun umur sebitek. Kezeki kalau kezeki buru hatam ngapalagi Quran makin. Pun umur sebitek. Artinya tak ada kata kok lah tua cong. Ben ki ngude cek mundukan kok lah tua. Tak ada pada gini kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan napa para teretan laten rengkona ni kedek demen sekerana anak-anak di pondasi kekuatan keagamaan. Orang ini kemun pondasi kekuatan keagamaan kuat. Jadi apa boy? Jadi dokter, jadi presiden, jadi DPR, jadi pejabat, atau jadi orang soki nyaman angkuyan. Maka anak kulit saya mak hebat orang Palestina manika adidik terabotrana karena ditanamkan di dalam jiwa mereka cinta kan negara ben agama. Sehingga ditanya aki siapa sih dia presiden tak ada saya jawab. Siapa sih taruh dia dokter tak ada saya jawab. Siapa sih taruh dia arsitek tak ada saya jawab. Tapi temo ditanya aki siapa sih ngabdi kan negara ben agama ben negara ajawab kapi. Kok ngabdi lebat kedokteran, kok ngabdi lebat pertanian, kok ngabdi lebat pertahanan, kok ngabdi lebat teknologi, kok ngabdi lebat dan lain sebagainya. Sehingga tidak jadi dokter tak apa sih yang tandi bese bakun elati. Sehingga jadi arsitek umpama bodo orang tandi besi kangku agemper elatini pakun. Karena apa? Karena saya padeng pengabdian. Allahumma shalli ala Muhammad. Jika tertanam dalam jiwa panika luar biasa. Karena ruku-ruku lo bermacam lembak yang ditanamkan marah nikah. Cara rengkona mun namen bibit jagung cong padulum sekali jagung nangkung napa Pak? Artinya namun apangiran jagung nangkung. Anak bi jagung nangkung, aku ru jagung nangkung. Karena mat le dolem bung kana seken, dilebung kana seken tak gempang gerpas. Amin. Mereka nikah oleh berapa tahun seken, sambungan naga guruna seken, sambungan naga kareng tuana, tambahi burukan ketawakalan bereng tuana. Saya ngak cong jakun alanduk bumi, lah selak alanduk langi, dek rem alanduk dek pendek Pak, ngak ria atuh. Arten beun usaha beuteuna tapi atena cek peke ngarep pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tak berat ternyata orang panika mun etolongi ben Allah Subhanahu wa taala. Sesoki mun etolongi ben Allah tahu majalan kesokian nah. Semisken mun etolongi ben Allah sajan mu napa? Sajan lomok kapangiranan nah dalam atena. Tak masuk dek kadebun kanjing Nabi kadal fakru ayyakuna kufra. Para kepakeran yang menghantarkan orang dek kakaperan, tapi aja dieuki kapakeran. Nah, senajan tombu keyakinan saya luar biasa dek Gusti Allah ben dek kaburukeunna Gusti Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak akan bisa berubah sampunganna ka Allah ben Kanjing Nabi hanya dengan hal itu. Kenapa? Karena rosikh. Karena ini kan at-taqwa ar-rasikhin. Rasikin ini kekokoh ternyata cek mungkin ngaramuk doa.
cek mung ngaramuk karo pon la pak ke kamar-kamar. Muka-muka paling kekuatan sareng Allah Subhanahu wa taala. Kita setuju pecinta-pecinta sholawat panikah, pecinta-pecinta ilmu, tak usah banyak, tapi nyuun manfaat. Tak usah banyak. Lamba guru kula acareta Sayyidi Syekh Muhammad bin Ismail Az-Zain. Nikah acareta teretan. Lamba bodoh guruna abana abana si Ismailnya mana. Nikah santre kun ngabdi ke Mekah. Mulai ilmu na sakonni, nilpun. Abdi na kak dito kapar tajo murok. Kiai benreng oreng, king ilmu abdi na sakonni. Si sakonni amalaki hilateni. Si sakonni amalaki hilateni insyaallah ipabanyak ban Allah. Manfaat, makin ilmu na banyak pun. Artinya cek enteng ngaki bareng keni, cek enteng ngaki bareng sakonni. Mun elateni banyak kia. Tempeng banyak tapi tak elate. Kuda di kan canam bek sidogiri. Mun alim mah luar biasa macam kitab tat nyeratat ternyata. Mangken tak dadi napa. Sahurup ilmu na tak manfaatan. Artinya napa? Aban tak guna aki ilmu na. Napa boleh orang sing ngampung ajar ngaben tibi tak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia dapatkan. Ternyata salah nang yate. Lambek kini ponduk arasa aleman ben gia. Ale salah alim gia. Capok tola ben gia na banika sing ke tak dadi napa naudzubillah. Coba dah kula kancah mulai yusir, Pak. Makin jadi tokoh masyarakat nang isor baje. Yusir mulai. Mengak kula ben mak bisa manfaat. Kek padahal ben usir, engkok reben reng mature ni ka aslina. Engkok reben epak. Lek jangan kancah ni ka. Tak ya ceri kun nyari ilmu, tapi dek demen sakira nak mulia dari pondok oleh ridaan guru. Engkau umpama yusir ben pondok, engkau tak salah pas yusir ben pondok, yusir ben gaya, engkau narema. Apa boleh baca engkau salah? Kan nyaman benda ke tebusan engkau. Lama salah apa? Umpama tak salah, engkau narema, apa boleh baca salah? Tetiba narema, wajek narema engkau baru kana narema. Pada remak boy ben pondok, pada remak boy ben gaya, akhirnya pada orang semul, mulja. Makan ring mondok ni tak ning bagi badan nama lolo Pak, tak ning bagi otak kamal lolo. Orang mun kuntroma pentra otak ni kata usaha guru. Nyari Google roh. Ilmu apa saya tadi kasa bodoh kapi. Tapi Google tak bisa mentransfer keikhlasan, transfer ketulusan, transfer kelatenan, tak bisa. Makan orang yang separta jegilu ke komputer karo bisa setel, bisa edit. Mbian tak ngobo bitongan mun pon setel tak ada Pak Sebu, akun tak ada Pak Sebu. Allahumma shalli ala Muhammad. Karua teknologi napa jangan manusana, Pak. Manusana apa jangan Atena. Mun manusana mapan teknologi digunakan untuk bareng semapan. Makan debun guru kula ya hasromat saya hasrotaman ta'allaqa qalbuhu bil internet. Walam yata'allaq bi Muhammad ya hasrataman ta'allaqa qalbu bil Facebook walam yata'allaq bi Muhammad ya hasrataman ta'allaqa qalbu bil Instagram walam yata'allaq bi Muhammad rogi yongku orang si Athena tak nyambung ke kanjing Nabi ngadeen nyambung ke internet ke Facebook ke Instagram akhirnya takib tanuro. Tapi mun Athena pun ese cinta kanjing Nabi, cinta ke orang soleh, cinta ke orang sebagus, luar biasa. Tapi alat teknologi panikah digunakan untuk kebaikan. Kong langkong digunakan untuk yang terbaik. Digunakan keangkui untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga setuju santreh semonduk ning at-taqwa rasihin panikah. Jadi pekakas sah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alat-alat tah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikah para hadirin teretan saya sangat badan kaula muljaaki soonaki muga-muga pondok pesantren sedaja benikun at-taqwa panikah ki bisa mencetak tenaga-tenaga na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam santre-santrena muga parengana kesekenan sampunganna ben Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin ki para wali santren ini kudu
apa kudu la sela puasae anakna, la sela soonaki anakna. Mun soal anak nih Pak saporan lagi. Teka kiai deg-degan ya. Malah lebih deg-degan kiai karena mun anak kiai kadung butuh. Rogi dukale salah anak butuh mah butuh orang. Bohong kuat. Kula nikah subhanallah ki. Ngabes Pak tak nyebutnya mana. Bede potran mak kae. Matura panikah lambek kanca kule pondok. Tak nyebut ke amma pondok. Tak bojeng Pak. Malah haddam masih bojeng. Mondok ni haddam masih bojeng. Mangken ni haddam masih di pondok. Santrena belum ngatos. Potran kiai tak dadi napa. Artinya tak manfaat wah. Mungkin manfaat umpama lateni orang se meler ki pendenan. Anak pangki nikah. Barokah nikah para tretan sesangat beten kaula muljaki tuhsol dihasilkan kelaban khidmah. Kelaban alatin guru. Alatin guru beda dua, beda si gempang, beda si beda. Si gempang alatin fisika. Jadi tukang sasana, jadi tukang masakna, jadi tukang tekuk narasopanna ben sandala, jadi driver, jadi panglatinna pangirenga, wo gampang. Mun parlo lempuan ben kiyaina. Kiyaina kita ada mereka ada depor bang. Ngalak ada. Karena bunga tuan rumah kesoon lek ya. Pada teng kiai, ngakan apa bona? Anus. Sia. Mun parlo nelpon kade, kiai abit teronos paknya. Cak taro aban si taro. Lama sallallahu mari ada ya cek ya na mara cong ngakan boleh. Ditanya ki makan boleh. Gelak ruang asli ruang kok. Satia ada berengi. Tila berengnya bedu pere. Lama sallallahu subhanallah. Dan ikan. Napa saya berak? Alatin cita-cita naku guru. Oh, menalatin cita-cita na guru sampai mati tak mare Pak, karena tinggi cita-cita na guru nih. Padahal guru kita di cita-cita apa orang kepi masuk aswarga, orang kepi itu dia wali. Bila saya Maria, orang umur lah, toronaki kanak poton sena, solawat nari apa jalan naki ya, kan kita do Pak torona guru ya, sekarang lebih dari 50%, engkau ki oleh berapa persen, mari kenikah, keni solawat nari saya marajo, boleh, lah tak mare, makanya berak, neng ekenikah muljana para sahabat, ekenikah muljana para aulia, andaikan mereka tidak mengabdi kepada cita-cita baginda Nabi, niscaya Islam bakun tak dapat saya mungkin. Nikah kapi para kiai ini kan kebayana guruna sampai kebayana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada Pak kula berpancen dengan senajan disketis nik sakon nik nika. Pas tampesan alhamdulillah tak ngerti maca kitab hadir ke sholawatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Orang ini kateritan mun ongkuan, tina pun teka celeng-celeng. Beres pamatena. Sayyidina Umar ini keceleng orang lembek zaman jahiliyah. Tapi karena semak ke Kanjeng Nabi beres. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya orang muntuk bagi Atenah, bagi betenah, sepaling penting ate panikah. Karena ruhuru panikah terus nyambung agina abe dek ka Allah ben dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula berempan jenengan rezeki ana sareng Allah Subhanahu wa taala. Tuaki sedaya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kong langkong seneng Palestina panika. Muga-muga paling kemerdekaan ben Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga paling kemenangan ben Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kong langkong kanton nika sedaya pesantren At-Taqwa Ar-Rasihin ketakwaan muga-muga rezeki ana dari Allah Subhanahu wa taala. Libasut taqwa dalika khair nika benih kalam pitaqwa ruah. Tapi pangatako Allah Subhanahu wa taala. Orang ini mun tombuh geni kana terbangun agama ededana. Mun terbangun agama nang ededana tak kira maksiat ternyata. Dara masa maksiat cereng fasilitas eka kebay maksiat ben abe kebayana Allah.
Coba maling tak napa pun ngicok korjak ngangkui kebena Allah tak bisa tak. Jadi ngicok ngangkui tanam. Tapi pen ngicok ibang roh ngertas roh. Kan ngangkui tanang dia. Tak 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 tak. Ngangkui fasilitas Allah. Komputer kebena orang yang bahan apa kun dari kebena Allah. Kan lambak bodoh kuri tanya kiaptin tak kelar kiaptin kutu amat tak apa korjak nang kenangan saya kebena Allah korjak ngakui alat kebena Allah korjak ngirup udara Allah korjak ngakan nasi brus saya kebena Allah tak bisa muka-muka yang kesekenan sar Allah Subhanahu wa taala para guru saya napai umat saya nyunaki umat muka-muka pareng lancang umur ban Allah. Muka-muka paring kekuatan ban Allah Subhanahu wa taala bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sapanikah senajan sakader muga manfaat, muga barokah, muga-muga sepada Pak panikah tetia sebab semakin atam benah kaparatuh kula berem panjenengan ka Allah semakin atambah kula berem panjenengan paratuh ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapanikah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.